my finer moments Hello, of chào tất cả mọi người nha. self-deception, I Tiếp tục cuộc swore hành to trình quit thôi. drinking. Đến chính của thuyết chậm nào. Chúng ta đã quay lại tỉnh lại chỗ căn nhà đó. Chặng đường trước đó là bị The New York apartment is one of my favorite locations in the game. From a story point of view, its role is of course to provide the background story for the relationship of Alan and Alice. But to me, there is another important aspect as well. You see, it's of course also a homage to the New York setting of the Max Payne games. And my first 3 years here at Remedy were spent working on those games. Now that we're working on Alan Wake with its Pacific Northwest theme style, that's something really different. And so for me, the location of New York apartment was really a wonderful chance to sort of touch back upon those old Max Payne days and sort of go back to my roots. It's kind of like picking up an old tool and seeing if you still remember how to use it. Vẫn ngủ hả? Vậy đi, anh nên xem show của mình trên kênh TVO ngay đi. Nhìn nó sao sao lắm rồi. Rồi mở tivi xem nè. Quý vị chào mừng quý vị đã trở lại chương trình của Harry Gasger. Hôm nay chúng ta sẽ show một thật tí nhà quan Alan. Your second step. It is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though, 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. The next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. Rồi coi tivi tới nào đây. Hết show chương trình của hôm nay luôn. Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the 2 of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. There we go. And our musical guests, Poets of the Fall. Thank you, and good night. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, Lee. Did you watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Really grumpy. You want to ask me something? Are you going to start with me about drinking now? Ôi gì ra xong I rồi should đó. have followed her advice. But suddenly I was angry. Mostly at myself. Rồi vào bếp ăn sáng thôi. Buồn nấm hông. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour.
It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Và họ đã sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc êm đềm. Somehow, the Và cái clicker nào was đó the key to the chính là cabin. chìa khóa dẫn I tới had to chỗ return cabin. to Cauldron Lake Cứ to cần save quay lại Alice. hồ thì chụp đọc. Một cái công tắc này là I'm công going tắc back to the lake to finish không this. dây nữa. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Giờ cái nút bấm. Khung cảnh thật yên bình. Khung cảnh mà cảm giác như là gần sắp game. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the west landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. Nhưng dưới chả có gì mà đi tới. One question that's often asked about games these days is open world or linear. Phải có súng. They are the two extremes of the same scale, and both have their pros and cons. Open world is of course all about the freedom of movement. You can go where you want and do what you want. And that's cool in itself, but by nature it fights against the traditional storytelling. Whereas linear gameplay fits storytelling very well, but that can get a bit constricted at times if the path is too narrow. We always want to tell a meaningful and compelling story, and we didn't want to compromise that in any way. But at the same time, we had lots of different scenarios and beautiful nature, and we didn't want to throw that away either. So what we did was intersperse it between the important story locations. So there is plenty of chance to explore your surroundings and plenty of cool stuff to find if you do. Hết sức rồi, thể lực yếu quá. Tính chất nghề văn mà, văn cách vận động thể lực yếu. Ở nhà viết văn thôi, viết sách thôi. Có thể nghĩ sẽ tăng tốc độ. Game này không có để thành thể lực gì chứ. Đây là tới cái hồ đây. Cái chiếc xe ở đây nè.
trên bàn cũng có đồ nữa, nếu mà có đồ đi có thể sẽ sử dụng. Cũng đâu có trái bơm chứ. Me. There was a link between us, always would be. I could feel its presence again. Trong ma gì đấy? Con này nữa hả? We're nearing the end of the story here. At this point, we pretty much know the answers to most of the major questions, such as what happened to Alice, where did the manuscript come from, and so forth. All that remains for Wake now is to make his final run into the heart of darkness and make his final sacrifice. He's said goodbye to his best friend. He's not really expecting to come Nhiều back from xe this dữ one, but ha. he's willing to do Chiếc xe kia bị cản that. lại thì có chiếc xe khác chạy tiếp. I'm not really sure if you could call Wake a heroic character as such. You know, he doesn't really, he doesn't have that square-jawed look or anything. But when it's all said and done, I really don't think he's a coward. Oh. Ngồi trên xe cho nó an toàn, nghĩ xuống đây nó vớt rồi. Ôi. Ôi tiền.
Rồi. Mấy cái đồ gì quá trời. Cái thùng trước mặt này. Mấy cái thùng khó chịu dữ ta. Dùng đèn pin hơi nhiều rồi đó. Cái đèn pin sao chọi lại cái xe tải, phải chưởng thiệt chứ, khó chơi. Ôi.
khổ thì chứ, gọi vô xe cần cẩu. Sức chống chịu xe cần cẩu quá mạnh. Có xe đi rồi. As Wake continues towards the conclusion of his story, of this story, we had the chance to create more outlandish sequences, more wilder places to really amp up the action. This field filled with burning wreckage was great, and I hope you actually find and you see the possessed monster truck. He's been around different locations during the development, but I'm happy he finally found a place to actually be here amidst all the carnage. Lại đây mà cản đường cản lối cô. Bên kia có ánh sáng kìa. Một chiếc xe khác. Rồi. Không đi theo ánh sáng mà không biết chiếc xe khác ở đây là đi bộ là sắp đi bằng này dù gì cũng sang chảnh thôi. Xem mình đi không được. Ở trong cái chiếc này đi được rồi, gửi lên cái gì đây? Chút sáng. Ôi. Vấn đề nguy hiểm gì đây?
bớt được công đoạn nào hay công đoạn đó. Ôi. Con đường của bóng đêm. Nãy giờ là thấy con đường bóng đêm là chuẩn rồi con gì. Có xe đi tiếp à. À, ở đây lấy đòn đấy. Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan. Tới cái hồ Ravon đó là khổ quá. Biết nhiêu thằng nó chặn canh me canh chua đợi không. Con đường màu này. I had to get the gate open. Uống tách cà phê. Đây đi. Cái nghĩa gì chứ. To be honest, the development this final stretch of the journey Không có ý wasn't nghĩa quite as gì mình smooth phải as we cố hoped. đánh đấm ăn sâu với The nó đó. environment, the scope Giờ of mình this vô được khu vực này để cho area east to the Golden Lake is massive, and we had problems in actually polishing everything to the degree we wanted. That being said, it's been great that, for example, here in the junkyard we managed to create the massive swinging crane
to hang above the fight, and we did chance to create the burning piles of wreckage on the hillside. I had to get the container out of my way. There had to be a way to power up the container lift. Cuối cùng của hai mắt kia này. Bắn thảo gì không? Đợi lên này. Bắt thì ra trên đây. Xe nó ủi banh xe mình luôn rồi. Một kích nữa hả? Trời ơi, tự nhiên chỉnh qua súng này vậy. Xe được rồi. Con nào chi xác nữa đâu mà cảnh ảo ảo quá. Giờ có cái xe mới đi nữa. Cái hồ nó xa dữ vậy. Cuộc nhìn trùng xa luôn, cũng chưa tới. Nhìn trùng xa, anh em ta kết đòn. Biên giới sao? Cái gì quên? Okay. Đây có con xe của bắp đi được không? Không được. Dừng lại đây lấy đồ. Súng lục full nè. When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Bắt phải đi bộ vô, không cho đi xe vô.
Có sao? I will never give her to you. Ôi. Chạy. Ôi. Phải mở nó đông quá chứ. Cái này rồi đã ai yên lái mình sử dụng. Bây giờ con đường này mình ở đâu nữa? Tiếp tục đẩy cái thằng này nữa.
could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Áo phanh ha, ngừng bóp thắng rồi, thả thắng nha để cho chặn thắng xe lại không chịu. Ôi ôi, quả phía trước rồi, đấy không kịp. Cái quà đó nó làm gì làm hết rồi, chúng nó làm phát chết luôn. Lần tí cà phê rồi đi tiếp. Di chuyển. Hay dùng bóng đêm nữa chứ. Có bản đồ đi hoài đến luôn ha. The nature of the dark presence definitely helped us when we had to make things, you know, when you actually just have to, just bigger and louder. A player is fairly familiar with the idea of trekking through a haunted forest or dark forest by this point in the game, but we had a chance to, you know, just when we needed, to throw entire boats and train carriages to the player, just creating total havoc.
nó chạy thì qua chưa. Đánh thì đánh, không đánh thì thôi đấy, người ta đi rồi chứ ngay vái kiểu đó. Cho phít đi nha. Đông quá rồi, cuối rồi nó ra đông. Ôi. Vãi vậy, hả bom chết hết trơn. Cùng lúc đó mình cũng lên dĩa luôn. Cuối cùng lòng chơi là cái nào đấy? Đừng nói khúc xa dữ à. Khúc vớt mấy xe xuống lâu nữa. The nature of the dark presence definitely helped us when we had to make things, when you actually just have to, just bigger and louder. A player is fairly familiar with the idea of trekking through a haunted forest or dark forest by this point in the game, but we had a chance to, just when we needed, to throw entire boats and train carriages to the player, just creating total havoc. Ủi nè, có lý nào? Còn mình mày thương phố. Mới học về ok. Ổ anh hoàn thành cái game này cho xong. Quỷ rồi. Ghét dễ sợ. Hoàn thành cái game này cho xong rồi xóa game đi, đỡ nặng nái.
đấy. Chặt rồi. Đông dữ ha. Xong. Giờ này mới học xong hả? Chăm chỉ giùm em. Học bài để mai đi học nữa. Hay là đi học thêm. Nếu biết đường tới cái hồ đó được rồi không? Mà thấy gian nan vãi chưởng. Ôi ôi ôi! What? Nguy hiểm vãi chưởng. Nguy hiểm luôn gần gặp. Nữa hả? Đó mấy người ninja nữa nè. Ninja. Có mấy cái thùng vết máu với chân. Nhưng này ánh sáng là bạn. Cứ tới chỗ ánh sáng là an toàn. Phá đảo xong chơi Dead by Daylight, chơi sát nhân một xíu rồi. Tới tối luôn rồi. Học lớp mấy rồi em? Biết gì? Là bấm nút này cũng an toàn đâu. I needed to get the generator running. Chạy máy phát điện. Cái máy phát điện này ở đâu đây? Đó là quan trọng nữa rồi. Nhà này quan sơ quá chắc không phải. Hay cái nhà nãy mình lên đó. Nó phải phát điện ở đây nè. Quên em ơi. Quên. Tất cả là giả bộ đấy. Hỏi có chuyện nói đó em. Chắc thôi. Chỉ nhớ kém. Gì vậy?
Gì men? Thì ra lợi dụng cục dây điện được anh em. Ánh sáng của chân lý lại xuống nữa rồi. Cứ như cái gọi là thang bắt lên thiên đường. Không, ánh sáng ở trên này chói lóa quá, không thấy gì hết. Hư đèn mới thấy đường, vãi chưởng. Trời ơi, đúng lộn rồi, đúng lộn rồi. Chơi ngu rồi, đi xuống lại. Kết thang máy, có khi nào xuống cái nó hư không đó. Tắt đèn nữa, tưởng đâu thang máy. Đi rồi tối gọi dùm BÍNH giáo viên chi. Turn back now. Mày làm được gì anh? Đây, còn chiếc thuyền rồi thôi. Gọi đèn pin nhẹ nhàng. Ôi, tức phía sau nữa. Anh mới thấy thằng nào bấm pin. Do as you're told. This is the final battle in the game. You can actually finally face the tornado and fight it. We didn't want to create a complicated puzzle, but this was more about the experience. We wanted to make this a memorable moment in the game. If you look carefully, you can actually see gì ghê. Ôi, chút mở mờ mà. Cái này chỉ là bắt cầu thang mình đi xuống thôi. Ôi, mất pháo quá. Mấy cái này nó hơi cấu lắm, không có trúng đâu. Chạy từ từ thôi nè. Kinh nghiệm. Cái này mới trúng thiệt rồi, phải gọi nó ra. Rồi, không.
You will fail. Rồi. Hai con nó khó quá, y tá với con nó chơi khó, anh ít chơi lắm, đâu có chơi đâu mà biết. It's all in your head. Rồi gồng chưa bị khóa quỷ nữa hả? Lát nữa chơi killer nè. Tập luyện chơi killer xíu vậy. Chơi người hoài. You're making this up. Cốt lõi của vòi rồng là cái này. Bắn vô nó là được cái gì. Đó, chúng ta dùng ray gun bắn vô rồi đó, súng thính. Súng thính bắn vô. Nè, súng cứu hộ. Cuối cùng cũng đã xong. Được chơi Michael. Đi dòm lén đã chơi vui. Khi lên hẹn 15 cho nên chơi lâu quá. Đợi hơi lâu. Shh, baby. You were having a bad dream. It was just another nightmare. No, Everything's fine. You're home. it wasn't a dream. Everything's fine. Turn the lights on. Turn the lights on! Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear of the dark. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Oh. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, honey, you're still one foot in a dream. You're not making any sense. Ngon ơi, vậy đang ngủ hả? Lạnh đấy em. Tìm chiếc clicker. Ôi, nhỏ đó kìa. At this point, it's pretty much over, and the Dark Presence knows that. It's still trying a couple of dirty Điên tricks, này mình tâm though, thần like dressing up as Wake's wife. đi lấy but thuốc an thần Wake uống. isn't really buying it. I mean, you know, he knows who he married, and Thấy nhỏ này nhiều this vậy. thing here just isn't it. I'm so proud of you. The Dark Presence is kind of desperate, as you can tell. It's trying all sorts of stupid little parlor tricks to fool Wake. We get some disembodied voices later on, but none of it is going to work. Alice wants to describe Wake as the most stubborn man she's ever met, and that kind of Cái này gì đây? Ảo thế à. You must find your way to the cabin. Anh phải tìm đường tới cabin, nó sẽ chặn đường anh, không cho anh tới đó. Này con robot nè. It's filled with darkness. You must fill its heart with light. Ủa? Don't mind him, he's Mr. Scott. Your friends will meet him when you're gone. Thấy một bản ngã khác rồi. Use the clicker. Wake's manuscript is one of our main storytelling tools in the game, and it has a lot of power. It's not just about a couple of words on the page.
But at the Cái same thùng time, writing those pages was telephone. really difficult because we don't have a lot of space Điện there, thoại and gì you nè. still need to be able to tell these sort of little stories with a beginning and an end, and Ồ, that's và really cột challenging điện. for us. I like to think that the Chim. manuscript pages define a lot of the Alan Wake Bớt experience. chim. While they also provide relevant Cái này giống information học on tiếng those Anh quá. words, they also gives you a deeper access of the histories of certain characters. Right. It's a really nice way of adding a little bit of depth and complexity into the whole game. And at the same time, the pages themselves feel kind of relevant to the whole story because, well, they are the story. I especially like the idea how they predict certain events in the game as they like unfold in front of the player as written. And it doesn't have to be tied into writing. Yeah, it's really more about the sort of creation rather than the method of creation. There's a lot of potential. Chữ này ra. Đó, mình giải hết mấy cái này ra luôn. You're my muse. I'm not. Who are you? What have you done with my Alice? Alan? What are you doing? Put the light back on. What are you doing, Alan? Stop! Put the light back on! It wasn't true. Nothing like that had ever happened. You're not my Barbara. Tom, let me go. Ôi, để dành pin đi coi ở chiến đấu rồi sao. And that's it for the commentary. Thank you for hanging around all the way to the end. I hope it answered any questions that you might have had after completing the game. And maybe it showed you a bit how Remedy works. Thank you. Your heart is filled with darkness. Put that knife away, Thomas. Put it down. My heart is filled with darkness. Cut it out. Take me back to the depths of Pedro. Chính ngoéo. Get away from me, you Chúng ta tới cái cabin. Where am I? Let me go. Cabin mà con nhỏ. Your husband refused to do as he was told. All he had to do was write what I wanted him to write. Now you will never get her back. I am much older than you. Older than your first work of art. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Có thể ở đây là cái kết thúc của câu chuyện rồi. Cứu được nhỏ ghẹ chưa? I could feel Alice's presence close by. I understood what I had to do now. I knew how to write the ending to Departure. There's light and there's darkness. Cause and effect. There's guilt and there's atonement. But the scales always need to balance. Everything has a price. That's where Zane had gone wrong. There's a long journey through the night back into the light. Alice? Alice? Ông Nick! Ông Nick! Ông Nick đuổi! Đâu rồi? Oh no! Chết đuối hay gì rồi bị ma da bắt đi gì?
Game này cái này có phải là tác phẩm của ông này không? Cái cốt truyện này có phải là tác phẩm của ông này viết ra không? Hay cuộc sống của ông thật đấy? Rồi lên được không? Rồi nó ngon lớn không? Alan đâu rồi? Lại đây ôm đi nào. It's not a lake. It's an ocean. Alan, wake up. Ủa, ông nó đang ngủ hả? Đang mơ. Tỉnh dậy đi. Rồi thì game tới đây nó đã kết thúc rồi. Ủa, có xả nhanh này.
Rồi thì mình đã hoàn thành cái game này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Nhớ nhấn nút like và subscribe cho mình.